обзор мешавад пони дар бораи телефони Redmi 13S 12C усулинаш нихи вид дошт. Ча мебинем телефон худаш чиз мешавад, дига ҳеч нест, ҷои холи монад. Ин боса сафедчан вообще дизайни хушур дизайн нав кардааст. Цвети сиёҳош, цвети кабуташ, кабут мегем иша, ва иша цвети сафед мегем. Ва ин бояд рост биста. Бояд рост биста. Опа. خب فرانتانی камера. دوستان سلام علیکم. روز همگیتون بخیر باشد. تلفن امروز ابزار میشد. پول در باره تلفن Redmi 13S. تلفن Redmi 13S پول کدام سویتو دارد و کدام نام خاطرسکی خاطی همشه در ویدیو گام میزنم. ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. گپ چپشا ختم می‌کنم که تلفن Redmi 13 даже 12 دارم. داشتم 12 دستم فقط 13 چی فرقی داره؟ تلفن Redmi 12 و پامیتش باشد هسته تلفن را 4x28 و هسته 8x56 6x28. واسه باشد تلفن که داداش مای 4x28 و اینش باشد 8x56 گوشم. خدا خواست میکنم. سلام علیکم ورحمت. یا یک کارت میکنم پیش ما. خب коробка как обычный Redmi 12 فقط дизайни коробка иваз шده. برای که Redmi 12C усулинаш нихи вид дошт. چقدر که دسته این نمیخواد وید خطی بود. اینا 12 نمیخواد. اینا коробка ورزشی размерش فرق نمیکنه. коробкашون یک خیلی. و میبینیم که این دری коробка چی مونده گای. خب коробка را قسمت بالاشو بگیم. اینفرماسیون основной نشونگی екранش 6.74 дисплей 90 ГГц екран кор мекунад. اینجا همون گاب 5 مگاپیکسل камераи телефон мегӯяд. дар اینجا бошад глобальный версияш Redmi 13S, процессор 5000 мАч батарейка и серийный номераш. И коробка дига ҳеҷ информатсия нест. ва телефон худша мебинем. Телефон худаш цвети сиёҳош. ина дизайнаш я бохтон баҳо бутен. дизайни сиёҳош. ин инҷа масалан ранги дизайнои нави Xiaomi яъне ки Redmi ҳамаш ҳам хешдагай. нахтон аҳамият бутен бор дизайнаша. ҷои сим карта, ҷои наушник дорад. кнопкаи пастбаландкунак, кнопкаи куштанак, дар қисмати поёнаш колонка, микрофон ва зарбоноки Type-C. дар рӯи экранаш навишондагӣ чӣ қадр десен Redmi 13C, дисплей 6.74 90 ГГц, 5 мегапиксел тройной камера, мощный 8-ядерный процессор, процессор Mediatek Helio G85 ва аккумулятор 5000 мАч, бистра зарядка 18 ватта дорад мегӯяд. ин бошад цвети сиёҳош. он дигар як тараф мемонем ва дарш мебинем дар комплект чӣ ранги 12C. инам телефон буҷетни чӣ хол надорад. филм документош ва худи сӯзона барои заряд масалан барои сим карта иголка. и шо чӣ дорад? зарядноки бистра зарядка 18 ватта. дига и зарядноки бистра зарядка 18 ватта. ина чиқар кунем комплекти ҳамаш дар яхе чиз мешавад. дига ҳеч нест, ҷои холи мондагии тарафша тамом. 13S ҳамиха чиз дар комплекти шуда. чиқар ки нишонтон додам. ана ки ҳозир бошад ини светоша мекушем мебинем ки кадом светош ҳаста. кадом светош иҷода ҳаст. и бошад цвети сафедаш. яъне ки касе дагар бо дига светош интерес бошад дига светоша метавонем ки бинем. ҳозир ора шуморо нишон медиҳем. ва якем хел телефонҳо дар корто бошад ки дига ҳамон телефон дар корто бошад. барои заказ рақамҳо бошанд дар рӯи экран аст. бемалол ҳамин рақамҳоро муроҷиат карда мегирем. ҳатман шумо дар опература ҷавоб медиҳам ва ба то ҷое ки айдаст шумо мебинед иншоалло шуморо ҷавоб медиҳам ва ба нарх навои телефонҳо ё ки ба телефон харидани шумо кӯмак мерасонанд. и ранги сафедаш. сафед чара бор дизайнаш аҳамият бикунед. чиқадр дизайн дай. ини боса сафедчан вообще дизайни хушур дизайн нав кардааст. и тихе дизайн хатонакам да Redmi Note 12 Pro Plus буд. ҳам хеле дизайн ва ира дар телефонҳои буҷетни ҳамин дизайни истифода бурдиам. ва албатта бо телефони дигариш бошад цвети кабутош. намебинем кабутош чӣ намуд вид дорад. ҳозир кабутоша метавонем мекушем. чтобы ки шумо да бинед шумо ки телефонҳои буҷетни кадом намуд дизайнҳо хати кадом намуд видео хати буромадааст. ане бошад цвети кабутош. цвети кабутош хавоз блестяжи мекунад. дизайнша десен камера сета тройной камера, спичка 5 мегапиксел камера, ҷои сим карта ҳамаш ҳамон чӣ қадр ки дар ин телефонҳо буданд иҷа бошад ҳамон чизо ҳаст. ина як бор телефонҳоро бар ба бар мемонам. шумо худтона бо раҳнат битен кадом намуд дизайнош хати ҳастай. ҳатак дизайнакош чотка не Redmi 13C ва инем хеле дизайно хати буромад. ина хеле свет чиқадр ки десен хто хабуд светоша бо раҳнат битен. ина ини свети сиёҳош.
свeti кабутыш, кабут мегем иша, ва иша свети сафед мегем, white. Не свети сафедаш. Ана худо хоҳо закияша гирон мекунем ва хати шумо мебинем ки инамуд кор мекунад ин телефон. Аче дига гуфта гузарам, масъалаи нарх навош, ҳозир имина ҳамада мисол интересняй, нарх навои телефони нав чанд сом месад ва ҳозир мо шумо ба нарх навош шиноса мекунам. Агар ки ами Redmi 13C-ра 4/128 мо харидорӣ кунед, нархаш дар магазини мо 12490 рублай. و اگر که 856 خریداری کنین حوزه لیتر اگر که همین تلفن مثلا 856 دیم نمودش که گفتم هسته اگر اول مدلش خریداری کنین نرخ بهش باشه در مغازین ما 14490 روبل یعنی که رازینسه بین هر دو تلفن 2000 روبل اپراتیک ایش 856 ایش باشه 4/128 یعنی که 4 برابر یک برابر زیاد گفتن این گپ به همین خاطر نرخش هم خیلی فرق میکنه 10000 روبل و 4/128 12990 روبل 12490 روبل و 8/158 باشه نرخش در مغازین ما 14490 روبل و این تلفن پول نصوری هستم یا پیشتر بیا خودت این بر تلفن پول نصوری کردن شما خودتون بر ببینید چه خیلی کار میکنه و چه خیلی تلفن. خب подготовка рафтестай как обычный настройкаш ранги дига телефонҳо как обычный настройка мешавад ва мебинем ки чӣ хел телефонай экранаш AMOLED нест экранаш IPS 90 Гц кор мекунад аймун гироншавишам ай як подача карданашам маълумае ки шо телефон буҷетни ҳисоб мешавад ва ҳозир мебинем Mi 14 Android 13 хати кор мекунад телефон ҳозир бошад автоматик уже Mi 14 дар телефон кор кардасай худтон дидесем бемалол лекин дизайнша вообще дизайни удар карда дизайни богатый реально чем ай 12S ой 12S гӯши ата 12C на ата 12C ин 12C яъне ки телефоне ки усол буромада буд ҳамин хел дизайн хати ин дизайнш мебинем чӣ хел буд ва кафош буҷети буданаш маълум буд ҷои замоне ки ивайш бо обычный микро буд и телефон ёкин вақти телефон даст мехабе реально фикр мекин телефон богатый ва дизайнш да гап нест просто бомба реально масъалаи дизайн кани бояд рост биста опа дидем телефон чӣ хел рӯз ба рӯз рост шуда рафтесай телефон ёкин бе ягон ёрдам рост месад ки фигураш квадрата ки чотка кардаган ин бошад телефон уже ака гирон кардем телефон гирон кардем қачон рӯз мебинем худо хоҳад бардарон ёкин ина программош телефон гирон мекин автоматик дар даш ин программо ҳастанд ва ина ҳозир бошад мебинем гирон кардемаш камераша ябор сурат мегирон кани 1x DX карда сурат гирифтам ман акин ёкин качествои сурата чӣ хел мода дод ина дӯстон ёкин телефон буҷетни качествои сурат доданша бинед ина сурати ки просто сураташ гирифтем ина Tinkoff Bank 925 нависонаги ҳамаш хоб ин DX хати сураташ гирифтем DX хати ҳамин хел ин камераи обычниш ва ҷабо дорад 5 мегапиксел камера ӯштаги ҷош медорем болои сурат ябор зер мекунем ин саб сурат гирифтемаш анаки иша мебинем ки иш чанд чӣ хелай ина ин 5 мегапикселаш гирифтем чӣ хелай ина телеграм канали авиакаси Real Avia ина номерои Real Avia 925 379 0388 ва масъалаи бо функсияи ноч доштаи вақте шабда бо сурат гирифтӣ бо сурата FPS бо худ нақсар мекунад қисмати портреташ чӣ хел дар кани портретша мебинем так ина портреташ дӯстон портретша шумо ябор баҳо бутен чӣ хел портрет мегирад телефони буҷетни портрет гириша ҳамиябуте просто задни фона полни хира кардагай объект тахча отдельно карда ҷудо карда мондагай это нормально реально да телефон буҷетни ва ҳозир бошад фронтальни камераша ин бошад фронтальни камераш дӯстон фронтальни камераш ина полни гирифтесем ҳозир дақиқа ман сурат гирам хоб фронтальни камераш чӣ гирифтесен ина хел фронтальни камера так хутон бо ҳамиябутен чанқа пеш мекунам шумо хутон аҳамият бутен ки чӣ хел сурат гирифтеша созай безебай нағзай
دیگه با فکراتون در کامنتر نویسین و مسئله zakaz کردنتون اگر که zakaz کردن خواهید تلفن های ردمی 13 C رقم در روی اکران 925 371 99 یا که 915 338 71 35 همین نمره رو در واتساپ داریم نمره در واتساپ مراجعه کنید حتما شما در اپراتور جواب میتین و تلفن ها را انشالله با نرخ دسترس خریداری کردنتون ممکنه دسترس که به همه شهرهای روسیه داریم بیمال zakaz کردنتون ممکن و با توجیکستان هم حتی دسترس داریم بیمال zakaz میکنیم بازار توجیکستان در یک روز دو روز میبرد میرسونیمش تکشتو رقمو برای مراجعه در روی اکران نرخ ناموشم باید دیگه برایتون میرسونم نرخ ناموشم باشد ردمی 13 C 428 12,500 روبلای و 856 14,500 روبلای تکشتو بیمال zakaz کنید اگر که در کارتون باشد دیگه نمودی مدل هم در اینجا هست ردمی نوت 12 میگوی 12 C میگوی ردمی 12 میگوی اینجا در مثال دیگه مدل اینجا بود دیگه مدل هم در ویترین روز بچه‌ها ویترین رو تازه کردن روز شنبه امروز و ساعت روز قطعی شنبهگی بچه‌ها ما شنبه کردن اینجا در نرخ نوع تلفن ها همش در تلگرام کانال میشه تلگرام کانال در اپلیکیشنی هست به ما مراجعه کردن تو ممکنه همه وقت در خدمتتونیم ان شاء الله و اینجا در ریال اویا کسی خمون مثال هست بلیت ای توجیکستان با روسیه ای روسیه با توجیکستان بلیت ها هستن با نرخ دسترس به ما و بدیل پر اومده خریداری کردن تو ممکنه و رقمو برای مراجعه 25 371 0388 همین رقمو رو مراجعه میکنن اپراتور خودش اگه کسی در جواب میگه با نرخ نوعی بلیتو شناسو میکنه اگر که معقول تونشی نرخ نو به ما خریداری کردن تو ممکنه و کسانی که اگر که ای توجیکستان اومدنی باشن بر وقت بلیت خریداری کنن به خاطر اونی که روز به روز بلیت‌های توجیکستان اومدن قیمتش رفته است ایس رفتن باشه خیلی نگاه کنین ایس رفتن حوزه بعضی وقت حوزه نرخش استابیل 10 12 هزار دقیقه اگر که در کارتون باشد رقمو باشد برای مراجعه 925 371 0388 این رقم‌های افغانستانی ای کسی ریال اویا مرام دوستان به ما مراجعه کردن آدرسوی ما باشد شهر مسکو مترو بوترسکه چهارم وقت میبرین ترگاه سنتر زیلیونی گرافیک کاریم از ساعت 10 ساعت تا ساعت 10 بیگه های هر روز کار میکند و حاضر در آخر ویدیو چقدر در این مغازه اومدن آدرس میمونم به ما اومدنتون ممکنه سلامت باشین دوستان رحمت کردم برای ویدیو رو تماشا کردید ما شما را اجازه داریم به ما اومدن